Kinsa may gabasa diri og Biblia? Gabasa ba kita og Biblia? Kinsa gabasa diri og pocketbook? Ha? Kinsa gabasa diri og uso man ang naa sa social media na mga love story nga basa-basahon ba? Ha? Si tawag ana? Oh, Wattpad ba? Asa man gyoy mas ginabasa nato? Kana mga love story, mga pocketbook, barag nalumaan naman sa pocketbook, so Wattpad na siguro unsa pa gyud. Ha? Pero you know what? Kung ganahan ka og mga love story diya sa pocketbook or Wattpad, naay mga nindot na love story sa Bible. Kung basahon lang gid nimong Bible, like the story of Isaac and Rebekah and Jacob and Rachel. Mga love story na nindot nga basahon diya sa Bible. O uban pa na mga love story diya sa Bible nga lupigan pa ng Wattpad nimo o lupigan pa ng pocketbook nimo o unsa ba na mga love story. Now, kinahanglan lang nato nga magabasa sa pulong sa Ginoo kung gusto nato na mahisuod kita sa Ginoo. O ni ang challenge nako sa mga worship team na para mahimot ang suod sa Ginoo, kinahanglan tang gabasa og Bible. Kaya unsaon nato paghatag sa ato ang worship diha sa Ginoo, unsaon nato paghatag sa ato ang honor diha sa Ginoo, o kung unsaon nato labaw sa tanan nga mahimong suod sa Ginoo kung wa man kakaila sa Ginoo. Wala ka kalbalo sa love story sa Ginoo. Na pinakalami nga love story diha sa Bible. Kung unsa ka love sa Ginoo ang tao, nasa ingon ni anak gihatag niya ang nag-inusara nga anak tungod sa iyang dako nga gugma nga ni kanato. Di ba love story man na siya? Love story sa Ginoo between sa tao. Unsaon nimo mahimong suod sa tao kung dili ka makikistorya sa iya? The same pud na sa Ginoo. Unsaon nimong pagkahimong suod sa Ginoo kung dili ka gabasa og Bible? Kung wala ka gabasa og Biblia? Kinahanglan nimo magbasa og Bible. Kinahanglan nimo mahibaluan ang mga story sa Bible. Kinahanglan nimong masayran kung kinsa ang imong Dios nga gialagaran. Kay basin og ningon ka nga na kay Ginoo pero wa ka kaila kung kinsa siya. Unsa yang kinaiya, unsa ang iyang deity, ang iyang pagkabalaan, pagkagamhanan, kinsa bigit siya. Now, according pa sa John chapter 6 verse 35, I am the bread of life. Kinsa daw sa Jesus Christ? He is the bread of life. He's like, ingon pa diriya, whoever comes to me will never go hungry, and whoever believes in me will never be thirsty. Siya daw ang tinapay sa kinabuhi. Siya nga bisan kinsa nga muduol kanya, siya dili na gutomon. O